حضرت ادریس علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الارا مسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تورات میں خنو ہے، جس کو عربی میں اخنو بھی کہا جاتا ہے۔ تورات ایک مشہور اسلامی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے احکام موجود تھے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بائبل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رہنے کے لیے جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ جن کو پیغمبر بناتے ہیں ان کو نبی اور رسول بھی کہتے ہیں۔ نبی ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے انعام دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خود محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے بعد کوئی بھی اب دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ شیطان ابلیس کی طرف سے بالکل جھوٹا اور ہمارا دشمن ہوگا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے اور اسے ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں بگاڑ دیکھتے اور لوگوں کو دین سے دور ہوتا دیکھتے تو ایک نبی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے۔ نبی کا کام ہوتا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور بری باتوں سے روکنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اس لیے انہوں نے بھی نبوت ملنے کے بعد دیگر انبیاء کرام کی طرح شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی مانے، صرف خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو انصاف کرنے کی بھی تعلیم دی اور فرمایا دنیا کی طلب نہ کریں، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو سامنے رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقررہ کیے ہوئے طریقے سے ہی عبادت کریں۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیں۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہمیں بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب آپ ہر ماہ کے 3 روزے رکھیں تو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سب نیک کام یعنی سچ بولنے، عدل و انصاف کرنے، روزے رکھنے کے علاوہ اپنی قوم کو جہاد کرنے کی بھی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو زکوٰۃ ادا کرنے، پاک صاف رہنے، نشہ آور چیزوں سے بچنے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور قربان کرنے، ہر موسم کے پھلوں اور پھولوں کی پہلی چیز کو صدقہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کی دعوت کو شرارتی اور برے لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد آپ نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنے ماننے والوں کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور ظاہر ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ بابل کے قریب ہی دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہتے تھے۔ دریا کے پانی کی وجہ سے وہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا۔ وہاں پھولوں اور پھلوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، یہی وجہ تھی وہاں پر رہنے والے لوگوں کا ہجرت کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ان کے ارادے کو دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھائیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ آپ کو اس سب کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا دیکھ لیں یہ جگہ بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے، دریائے نیل کے کنارے، کوئی سی جگہ پسند کر اور وہاں ٹھہر جائیں۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کی دعوت دینی شروع کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، اس لیے مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا اور انہیں دین کی دعوت دی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو صرف دین کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ ان کو دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے بھی طریقے سکھائے۔ جب یہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام سے دین سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس گئے، انہوں نے اپنے گھر اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی دین کی باتیں سکھائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا، گندمی رنگ، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، آنکھیں سرمگر
गई घनी दाढ़ी, मजबूत बाजू, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डी वाले, बावकार गुफ्तगू, खामोशी पसंद, संजीदा तबीयत थे, दुबले पतले, चलते हुए नीची नजर रखने वाले और गौरो जोर के आदी थे, बार बार शहादत की उंगली से इशारा करने वाले, सुबह नस्ब बताने वाले माहिरीन का कहना है सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम का सिलसिला निस्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला निस्ब में शामिल है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना शीस अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें नबूवत मिली। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम का निस्ब नामा कुछ यूं है, अदरीस बिन यारू बिन मलाइल बिन कीनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अल्लाह ताला की याद और नेक अमाल के लिए अमल में इखलास शर्त है। इखलास के मानी खलूस और नेक नीति के हैं, यानी जो भी काम किया जाए इस काम को करते वक्त दिल में किसी भी किस्म का शुबा ना हो कि इस काम से फलां शख्स खुश होगा, बल्कि ये नियत हो कि इस काम से अल्लाह ताला खुश होंगे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को झूठ बोलने और झूठी कस्में खाने से मना फरमाया करते थे। आप अपनी कौम को झूठ से बचने की दावत देते हुए फरमाया करते, झूठी कस्में ना खाओ, ना अल्लाह के नामों को झूठी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल करो, ना दूसरों को झूठी कस्में खाने का कहो। अगर तुम बाज ना आए तो इस तरह तुम गुनाहगार हो जाओगे। शरीयत के पाबंद बादशाहों की इताअत करो। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम की दावत के मुतल्लक मजीद जानने से पहले हम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के मुतल्लक बात करते हैं। इन दोनों की कहानी यहाँ क्यों जरूरी है और इनका हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक से क्या ताल्लुक है, ये आपको आगे चलकर मालूम होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले दो बेटे हबील और कबील थे। इन दोनों के दरमियान एक मर्तबा झगड़ा हो गया। इस झगड़े को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम दोनों अल्लाह के हजूर अपनी कुर्बानी पेश करो। दोनों बेटों ने अपने अब्बा जान की बात मान ली। कुर्बानी के लिए हबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दनब्बा लिया, जबकि कबील की नीयत खराब थी। उसने अपने माल में से खराब गल्ला लिया। बहुत सारी भेड़ बकरियां अगर किसी एक शख्स के पास हो तो उनको रेवड़ कहते हैं। इस तरह जिसके पास बहुत सारा खाने पीने का सामान हो उसे गल्ला कहते हैं। बहरहाल दोनों ने अपना सामान लिया और कुर्बानी के लिए ले गए। उस वक्त कुर्बानी के लिए तरीका ये था कि कुर्बानी के लिए पेश की जाने वाली चीज को खुले मैदान या पहाड़ पर रख दिया जाता था। अल्लाह ताला जिसकी कुर्बानी को कबूल करते उसकी चीज को आसमान से एक आग भेजकर जला देते थे। जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती थी उसकी चीज को आग ना जलाती थी। अब दोनों ने अपनी अपनी चीजें कुर्बानी के लिए पेश की। हबील ने दनब्बा पेश किया और कबील ने खराब गल्ला। अल्लाह ताला ने आग भेजी और इस आग ने हबील के दनब्बे को जला दिया और कबील का गल्ला ऐसे ही पड़ा रह गया। यूं हबील की कुर्बानी कबूल हो गई और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कबील को कुर्बानी कबूल ना होने पर शर्मिंदा होने की बजाय बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में हबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हबील ने जवाब दिया, अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करते हैं। अगर आपने मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो फिर भी मैं आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो सारी मखलूक के रब हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गुनाह भी आपके अपने जिम्मे ले ले, लेकिन ऐसा करने से आप दोज़कियों में से हो जाएंगे। कबील पर गुस्सा सवार था, इसलिए इसने हबील की बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी और हबील को कत्ल करने के लिए मौका तलाश करने लगा। एक रोज इसे मौका मिल गया। हबील एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखे सो रहा था। कबील आया और इसने एक पत्थर उठाकर हबील को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो इसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील को भी मिलता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने सबसे पहले जुल्माना कत्ल किया और ये नापाक तरीका जारी किया। बहरहाल हबील को कत्ल करके कबील बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, इसलिए वो अपने भाई हबील को कत्ल करने के बाद वालिदैन को छोड़कर किसी और जगह चला गया था। उसने वहाँ जाकर फसाद और जुल्म ज्यादती शुरू की, हत्ता के ईमान वालों को भी सताना शुरू कर दिया। इब्लीस ने जब उनकी ये हालत देखी तो उसने इस मौके को गनीमत जाना और इंसानी बेस में कबील की कौम के एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज आजाद की, उसको बजाने लगा। लोग उसकी आवाज पर फरेफ्ता हो गए और उसके गिर्द इकट्ठे होकर उसे सुनने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि इस काम के लिए लोग इकट्ठे होने लगे हैं, उसने अपनी धुन सुनाने के लिए मेला लगाने की तरकीब पेश की। फिर मेले का एक दिन मुकर्रा हो गया, उसमें हजारों मर्द औरतें जमा होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ने लगे, उनका फसाद भी बढ़ने लगा। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि ये फसाद ना फैले और इस्लाम की तबलीग भी फरमाई। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ बुलाया। लोगों, अपने से बड़े के सामने बाअदब रहो, अपनी जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। उन लोगों ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और अपने काम में मगन रहे, यानी फसाद मचाते रहे। यही नहीं, वो ईमान वालों पर भी जुल्म करने लगे। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि फसाद मचाने वाले ईमान वालों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं और उनका फसाद बढ़ता जा रहा है, तो समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने मुसलमानों को जहाद का हुक्म दिया। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद किया। माले गनीमत
गनीमत हासिल किया और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन माल गनीमत और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी रसूल हैं जिनके लिए माल गनीमत को हलाल किया गया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हमसे पहले किसी भी नबी या कौम के लिए माल गनीमत को अल्लाह ताला ने हलाल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी और आजिज़ी को देखकर इसे यानी माल गनीमत को हमारे लिए हलाल फरमा दिया। बहरहाल लेकिन ये बात यकीनी है कि जहाद सबसे पहले हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम ने जहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों का यानी पैदल चलने वालों पर मुश्तमिल था और दूसरा हिस्सा सवारों पर। चुनांचे भरपूर तैयारी के साथ कबील की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मार्के हुए। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनका बहुत सारा साजो सामान माल गनीमत के तौर पर हासिल किया और लोगों को कैदी बना लिया। यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि जब पहली कौमों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था तो वो फिर उस माल गनीमत का क्या करते थे? इस सवाल का आसान जवाब ये है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ये भी बयान किया जाता है कि जिस तरह सदका करने के लिए माल को किसी पहाड़ पर रख दिया जाता था, इस माल को आसमानी बिजली या आग आकर जलाकर भस्म कर देती थी और सदका कबूल हो जाता था। ऐसे ही माल गनीमत को भी जमा करके एक मैदान में रख दिया जाता था और आसमानी आग आकर उस माल को जलाकर भस्म कर देती थी। कुरान करीम में हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का नाम दो जगह आया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अदरीस का जिक्र कीजिए, ये सब साबर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बिलाशुबा ये नेक लोग थे। इस आयत मुबारक अल्लाह ताला ने हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम की तारीफ बयान करते हुए इनको साबर यानी सब्र करने वाले और नेक शख्स करार दिए थे। इस तरह सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने खास तौर पर इनका जिक्र इनके नाम के साथ कुछ इस तरह बयान किया, इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद में अदरीस का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो नहायत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें ऊंची जगह उठा लिया था। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करते हुए उन्हें सच्चा नबी करार दिया और फरमाया, और हमने उन्हें ऊंची जगह से उठा लिया। ऊंची जगह उठा लिया को वाज़िया करने के लिए इस सिलसिला में एक रवायत ये है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना कआब हबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला के इस फरमान का क्या मतलब है, और हमने उन्हें ऊंची जगह उठा लिया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस सवाल के जवाब में सैयदना कआब हबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं हर रोज आपके अमाल में तमाम नबी आदम के अमाल के बराबर इजाफा कर दूंगा, यानी इनके अमाल में इजाफा करके इनके रुतबे को ऊंची जगह पर उठा लिया गया। इस तरह गालबन उनके जमाने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है। एक मरतबा हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी नेकियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। तब उनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता मुलाकात के लिए आया। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र इस फरिश्ते से किया और उससे दरखास्त की कि मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात करे ताकि मुझे ज्यादा मोहलत मिले और मैं ज्यादा नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और लेकर आसमान की तरफ चल दिए। चौथे आसमान पर फरिश्ते को ऊपर से मलकुल मौत यानी इजराइल अलैहिस्सलाम आते हुए मिले। क्योंकि इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोगों के जिस्म से उनकी रूहें निकालने का काम दिया है, जिससे रूह के निकलते ही इंसान मर जाता है, इसलिए इजराइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत भी कहते हैं। इस फरिश्ते ने मलकुल मौत से सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया। मलकुल मौत ने पूछा, अदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, वो मेरी पीठ पर है। ये सुनकर मलकुल मौत ने कहा, मैं भी हैरान था। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था और हुक्म दिया था कि चौथे आसमान पर अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करो, और मैं दिल में कह रहा था कि वो तो जमीन पर है, मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूंगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। चुनांचे अल्लाह ताला के इस इरशाद में इस तरफ इशारा है और हमने उसे एक बुलंद मुकाम पर उठा लिया। इस बात की वजाहत में मुसन्नफ ने लिखा है कि इसराइली रवायत है और नकलो अकल दोनों लिहाज से नाकाबिले इतबार है। आगे लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज पर तशरीफ ले गए, आपकी मुलाकात चौथे आसमान पर सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। इमाम इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम अजाल किया और सबसे पहले इन्होंने कलम से लिखा था। आपकी पैदाइश के बाद आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे और आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आपकी उम्र 308 साल थी। सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया था कि मेरी तरह इस आलम दुनिया में दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अंबिया आएंगे और उनकी नुमाया खुसूसियात ये होंगी कि वो हर बुरी बात से पाक होंगे, इंसानी फजाइल में कामिल होंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी, उनकी तालीम का मकसद कायनात की इस्लाह होगी। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाली तौरात की इतला देकर इंसानों को डराया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था
ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو علم حاصل کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو حسد سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی اطاعت سے باہر ہے۔ جو زندگی کی ضروریات زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی قناعت نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے، آپ کے ہاتھوں سے بہت سی سنتیں ایجاد ہوئی۔ صحیفے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی طرح ایک ہی قسم آسمانی کتاب ہوتی تھی جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کی قوم نے ان سے پوچھا، ہم کیسے لکھیں اور پڑھیں؟ اپنی قوم کے اس سوال پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم ایجاد کیا اور اس وقت کے موجود تمام علوم کو لکھنے کا کام کیا۔ ان علوم کو لکھنے سے کئی کتب تیار ہو گئے۔ ان کتب کے تیار ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی اور انہیں لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ آج ہم لوگ بھی قلم کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو کپڑے سی کر دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کپڑے کی سلائی کی اجرت نہیں لی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کرنے کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سنتوں کے علاوہ وہ ہتھیار بھی ایجاد کیے اور ان ہتھیاروں سے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے فوت ہوئے۔